Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga Dijama di sini, dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan review atau ulasan tentang Open Camera, aplikasi kamera yang sangat terandalkan ketika bikin video vlog di ponsel. Untuk aplikasi sendiri saya bilang free karena nggak ada iklan, nggak ada apa, dan kalau di Play Store sih free. Buat teman-teman yang mau aplikasinya bisa ambil di kolom deskripsi. Oke, saya akan masuk ke dulu aplikasinya, dan saya menggunakan Eloquent seperti ini supaya saya bisa mengeksekusi item yang ada di ponsel dan juga bisa membantu teman-teman tunanetra. Jadi misalkan teman-teman yang awas melihat video ini dan merasa terganggu, saya mohon maaf kepada teman-teman. Oke, saya akan cari dulu aplikasinya. Aplikasi. Halaman 4 dari 4. Nah, ini. Halaman 2 dari 4. Aplikasinya di sini. Idle console. OneDrive. Open camera. Nah, ini kita klik. Actions. Landscape. Nah, kalau kita pakai versi lama, saya pakai versi lama. Kalau versi terbaru kan ini udah nggak ada keterangan landscape, tapi karena saya pakai versi lama, jadi dia menggunakan versi landscape. Nah, cara navigasinya tinggal teman-teman sesuaikan aja. Kalau buat kita tunanetra bisa usap dari atas ke bawah atau ke bawah ke atas seperti ini. Settings button. Setting. Exposure button. Exposure. Lock exposure button. Lock exposure. Gallery button. Gallery. Pop-up settings button. Pop-up setting. Switch between multiple cameras button. Ini. Switch to front camera button. Nah, Start recording video button. Recording video. Switch to photo mode button. Photo mode. 100% zoom. Seat Ini control. total zoom. Nah, saya nggak menjelaskan secara detail tentang aplikasi ini karena saya nggak begitu paham fungsi-fungsi sebagian. Saya akan jelaskan yang saya ketahui. Oke, saya akan usap dari atas. Settings button. Setting ini Double pengaturan. tap to act. Exposure button. Exposure saya Double tap to act. Lock exposure button. Lagi exposure Double tap to saya gallery button. galeri untuk galeri. Double pop-up settings button. Pop-up setting Double tap to activate. buka. Switch between multiple cameras button. Nah, ini nggak tahu apa fungsinya. Switch to front camera button. Ini Double tap to untuk activate. memilih mau kamera depan, mau kamera belakang. Ini posisinya di kamera belakang. Switch to front camera button. Nah, dia Double tap to keterangan di sini, activate. pilih kamera depan. Saya klik. Nah, dia akan berubah mode menjadi kamera depan. Switch to back camera Nah, button. ini dia kalau dia katakannya tap to back activate. kamera atau tulisannya back kamera, berarti dia berada di posisi kamera depan. Kalau ini Start recording video stop button. recording video. Ini Double tap to activate. video. Double tap and Foto hold to sih. long press. Kita untuk foto. Switch to photo mode Nah, button. fix foto Double mode. tap to activate. Saya klik. Nah, dia akan berubah menjadi mode foto. Take photo button. Nah, Steve foto. Switch to back camera button. Ini sama aja. Switch between multiple cameras. Sama. Pop-up setting. Gallery button. Sama. Pop. Take photo button. Switch to video mode Nah, ini button. untuk video mode. 100% zoom. Saya akan masuk ke pengaturan. Settings button. Portrait. Nah, ya. Ketika kita masuk ke pengaturan, dia akan berubah menjadi mode portrait. Ya. Terus saya geser kanan. Gallery button. Galeri. Pop-up settings button. Out setting. Exposure button. Exposure. Switch to lock exposure button. Switch to back camera. Lock expo. Take photo button. Switch to video mode. 100%. Camera controls. Oke, kamera kontrol. Face detection. Use face detection instead of focus areas. Not checked. Switch. Ini enggak Double tap to activate. apa, kita lewatin aja. Timer off. Timer Double untuk tap to mundur activate. saya biarin nonaktif. Repeat off. Ini yang enggak tahu Double tap to activate. nonaktif. Repeat mode interval. No delay. Nah, ini Double tap to act. More camera controls. mode Double tap kamera to activate. kontrol. Mode kontrol kamera ya. Camera preview. Nah, saya akan masuk More camera. mode kamera kontrol. Kanan, Touch to capture. Take a photo just by touching or Capture. double tapping the preview. kanan. Pause after taking photo. Pause the screen after taking a photo with the option to share or delete the photo. Not checked. Switch. Nah, nggak tahu apa. Shutter sound. Play a sound when taking a photo. Checked. Switch. Ini Double untuk tap to activate. memutar suara memidik kamera.
Timer beep. Beep when timer is counting down or for repeat mode delay. Checked. Switch. Ini untuk Double tap timer. to voice timer countdown. Speed the countdown for timer or repeat mode delay from 60 seconds. Not checked. Switch. Ini untuk Double tap to timer activate. dan suara. Volume keys. Take photo or start stop video recording. Double tap to activate. Volume untuk top video recording. Audio control options. Take photo video when the noise is detected or on voice command. When enabled, use the on-screen microphone button to start stop listening. Note the voice command option uses the Android speech recognition service. When using this option, audio data is likely to be sent to remote servers to perform speech recognition. None. Double tap to activate. Kenapa? Masuk. Audio control. Checked. None. Loud noise. Voice command. Cheese. Wait comment. Bagel. Button. Voice command. Cheese. Nah, Double tap to toggle. jadi dia kalau pakai voice comment, dia akan bilang kalau kita pakai shift atau berkata-kata dia akan menggunakan suara kita. Loud noise. Double tap to checked. None. Saya pilih ini aja default. Touch to capture. Take a photo. Audio control sensitivity. Audio control options. Take photo video when the noise is detected or on voice command. When audio control sensitive. Audio control. Kita klik, kita lihat. Lock photo video orientation. If set, the orientation of the device will be ignored, and the orientation of the photo. Save location. Folder to save the photo video files in. Ini untuk Double tap to activate. aplikasi. Use storage access framework. Whether to use storage access framework for saving photos and videos. This should be enabled. Save photo prefix. Save video prefix. Time format for file name. Local time. Ini untuk time. Show camera when locked. Perform autofocus. Ini nggak terlalu Allow long press action. menentukan ya, kalau saya mah nggak terlalu peduli sama Landscape. ini. Oke, ntar ini kembali ke mode landscape terus. Controls. Settings. But settings. Saya klik Portrait. setting, cari ini, cari setting sini. Pop-up setting. Exposure. Switch between. Switch to back. Pop gallery. Setting. Process. Kita klik ke settingnya. Anti-banding. Algorithms to help with light flickering. Auto. Oke. Ntar ini apa nih? Photo and video. Photo and video settings. Photo settings. Nah ini ada Double tap to activate. pengaturan kamera, tapi karena saya nggak pernah pakai kamera, saya pakai Video settings. video. Double tap to activate. Nah ini yang akan saya sorotin di video kali ini. Saya klik. Oke, sudah terklik. Mari kita geser ke kanan. Video resolution. Full 1920 x 1080 16:9 207 MB. Ini ada revolusi. Biasanya pilih yang sedang, jadi nggak terlalu tinggi. Kalau tinggi itu Full HD 120p. Kita klik, kalau teman mau coba klik silakan, tapi saya nggak mau klik. Enable digital video stabilization. Video stabilization reduces the shaking due to the motion of the camera in both the preview and in recorded videos. This may be unnecessary if your device supports optical image stabilization. Voice checked. Switch. Nah ini Double tap to activate. defaultnya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman menemukan ini belum default, dicek aja. Video format. Video and audio file format and codecs default. Nah ini Double format tap to default, biarin activate. aja MP4. Maximum duration of video. The video recording will stop after the specified duration unlimited. Durasi Double tap to video. activate. Nah ini kita bisa klik durasi unlimited ataupun enggak, tapi saya pilih unlimited. Restart video after max duration. If the video is stopped after hitting the maximum duration if set, this option will make the video restart up to the specified number of times. Don't restart. Nah ini adalah durasi video maksimum. Kalau saya bisa pilih ketika memori penuh. Ke kanan. Maximum file size of video. The video recording will stop and restarts the option below when the approximate maximum file size is reached. Note that many Android devices have a maximum file size for videos, typically around 2 GB or 4 GB. Restart on maximum file size. Whether to automatically restart when the maximum file size is reached. Whether the device default max file size or user specified. Checked. Switch. Double tap to activate. Ini untuk otomatis restart. Nah ini untuk restart ketika memori kita penuh. Record audio when recording video. Checked. Switch. Nah record Double tap to audio activate. ini kita cek. Restart on max. Record audio source. Microphone to use for recording audio. Note that the exact behavior of the options depends on how the option is implemented on your device. External. Nah kita pilih ini untuk jenis kategori microphone. Ini ada beberapa. Audio source. Camcorder. Audio source. Audio source. Camcorder. Double Converter. tap to checked. External mic if present. Double Internal tap to toggle. compressor. Default audio source. Default Double audio tap source. optimized for voice calls.
Ini voice Double tap to call, talk. Optimized for voice recognition. voice recognition, Unprocessed. unprocessed. Fatal button. Oke, saya udah Fatal milih button. Double tap to external activate. microphone. Fatal button. Kita batal. Nah, lalu kita ke kanan. Record audio when audio source, microphone, audio channels, specify mono or stereo for recording audio Nah. stereo only supported on. Ini adalah audio kualitas mikrofon ya. Ini ada yang mono, ada yang stereo. Audio channels. Udah channel, Default. default, Mono. mono, Checked. Stereo only supported on some devices. stereo Double tap to toggle. only support device. Jadi kalau HP-nya support bisa stereo. Fatal button. Kita batal, kita pilih stereo aja. Terus kita kanan. Record audio when recording video. Checked. Switch. Audio source. Audio channels. Specify mono or stereo for recording audio stereo only supported on some lock screen when recording video. Lock. When recording video, the key will be locked to prevent accidentally stopping recording. Swipe the screen to unlock. Note that video recording will always stop if the app goes into background or the screen is blanked. Checked. Switch. Nah, Double lock tap to screen. activate. Nah, jadi kalau lock screen tetap nyala HP-nya, tetap nyala kameranya kalau di sini. Tapi saya bawaannya seperti ini. Video subtitles. Create a subtitles.srt file storing date and time. And also GPS info. If location direction data is enabled, no subtitles. Nah, ini biarin Double. aja. Debugging options. Ini biarin. Video bitrate approx. Set the approximate bitrate of videos higher means better quality, but takes up more disk space. May cause video recording to fail if bitrate not supported default. Nah, ini biarin. Double. Video frame rate approx. Set the frame rate FPS of videos may be approx, not guaranteed to be achieved, and may cause video recording to fail if frame rate not supported. Please check resultant Ini videos. biarin, saya nggak terlalu ngerti. Force 4K UHD video only works on some devices. Enable 3840x2160 resolution for video recording on back camera. This option is a hack that may allow 4K devices on 4K cameras that don't expose the option to third-party camera apps. This isn't guaranteed to work. Please test before working. Not checked. Switch. Ini untuk 4K atau apa saya nggak terlalu paham. Ini saya biarin aja default seperti ini karena saya nggak begitu peduli sama fitur visual. Mungkin saya minta tolong setting orang awas biasanya kalau masalah ini. Saya cuma beberapa hal yang saya setting di sini. Critical battery check. Stop video recording if battery level is critically low. This helps reduce the risk of videos being corrupted. If your device suddenly switches off due to running out of power, checked. Switch. Nah, Double tap to activate. baterai mati, baterai lowbat, baterai lowbat dia akan video stop ya atau stop record. Jadi ya enak banget sih fiturnya. Flash while recording video. If enabled, flash will switch on off when recording video can be used to tell camera is still recording at a distance. Not checked. Switch. Ini flash. Double tap Saya to matiin activate. aja. Dah itu doang. Video subtitles. Create a subtitles.srt files. Debugging options. Video bitrate approx. Set the approximate bitrate. Itu aja sih, nggak terlalu banyak yang perlu saya setting, dan mungkin kalau teman-teman mau setting lebih lanjut bisa di explore sendiri. Untuk hasilnya saya bilang sih cukup bagus sih dan nggak malu-maluin lah. Untuk hasilnya nanti teman-teman bisa cek di akhir video. Demikian review kali ini. Like kalau suka dengan video ini, like kalau nggak suka jangan lupa teman-teman subscribe channel Dika Aditya Official, dan juga main ke FB kami di @dika_aditya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tayangan dari kamera depan, dan silakan teman-teman lihat sendiri bagaimana suara audionya dan gambarnya. Dan ini adalah tampilan dari kamera belakang. Silakan teman-teman nilai bagaimana gambar dan suaranya.